There's a different season, there's a time for everything. Amen. The time in the presence of God we shout, kita bersorak-sorai. There's a time in which we enjoy a sweet presence of the Lord. Mungkin we not shouting, but there's a peace yang Tuhan, it's a sweet presence. Alex, come here. I need to see your face. Come here. Hey, clear this for, wah, bentar. Oh, basah. Hey, you know, there's time di mana we are at the sweet presence of the Lord, and we just enjoy, we just enjoy God's presence. Satu hari ketika bait Allah dibangun kembali, oke, bait Allah pernah diruntuhkan, dibangun kembali yang kedua kali. Orang-orang Israel yang pernah lihat bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo kan megah. Yang kedua zamannya Ezra kurang begitu megah. Kurang emas dan lain-lain. Mereka menangis sembari lihat. Ezra berkata diam. Dan hari ini bersorak-sorailah. Dipaksa senang saudara. Because there's the moment, you know. You have to be able to read the moment of the day. Is it time for us to shout? But is it time for us to cry? Is it time for us to have the sweet presence of the Lord? Amen. So today, my sermon will be find peace. For us to find that peace. Amen. In this hustle culture, okay, culture bekerja semakin dan semakin rajin. Our goals menjadi semakin dan semakin besar. Amen. I just preached that though. God give me this mountain. Amen. It's biblical, yeah. Tapi sometimes, you know, our goals are so big. Dan we work harder and harder and harder, saudara. It is okay to be diligent. Tapi seringkali, saudara, kita tidak mengerti di mana deadline. Sedikit tapi pasti tanpa sadar kita dipenuhi dengan stres. We are so filled with stress. Kita filled with worries dengan begitu banyak kekhawatiran. We are angry, we are irritated. Your client asks one more thing, I cannot handle one more thing. Your husband asks you for one thing, or your partner asks you for one thing, you're angry already. You know why? Because you're stressed. It's stress. You cannot handle one more thing in life. Tapi seringkali kita menambahkan terus, saudara, pekerjaan kita. Why are you laughing? It is okay untuk kita plan for the future. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, firman ini saudara udah dibahas. I believe if you're a Christian for a long time, you have heard this verse 100 times maybe. Mungkin udah 100 kali. Tapi saudara, I want you to know bahwa firman Tuhan ini sudah ada around about 4,000 years. Sekitar 4,000 tahun firman Tuhan itu sudah ada. Dari dulu sampai sekarang, it has refreshed and blessed every generation. We do not need many words to bless us. The same book, but new revelation every generation. So the same verse, but fresh manna, amen, in the name of Jesus. That's all we need, saudara. So as we read this, saudara, you might have heard this before, saudara, but there's so much new revelation, saudara, yang Tuhan ingin berikan kepada kita. It's new every morning. Now, Matius 6, saudara, you might have heard this. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Amen. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang lalu dia tidak akan setia, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amen, Jos? Amen. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah kau khawatir akan tubuh, apa yang hendak kamu pakai. Woman, listen to this. I think this is for you. Janganlah kau khawatir akan apa yang kamu pakai. Every weekend kamu khawatir mengenai ini. Every party kamu khawatir mengenai. Your husband, your partner do not have the answer for this. Don't ask them. They don't know. It's your matter with the Lord, saudara. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang ada di ladang. Tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi berdandan ini dari Tuhan. Guys, ternyata this is from the Lord, saudara. Man and woman. Sebab itu janganlah kamu khawatir, janganlah kamu berkata apa yang akan kami makan. Oke? I know it's almost lunch time, but don't say that. Apa yang akan kami makan? Don't think about that, please. Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. There is only grace for today. You know that? Oleh karena itu ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, Our Father who are in heaven, give us our daily bread. Though we would love to pray, give us our yearly bread. Amen. Lord, give us the bread, Lord. Amen. Tapi Tuhan berkata is our daily bread. Oleh karena itu kita lelah. Worry, saudara, kekhawatiran itu pada umumnya, bukan pada umumnya, sebetulnya seluruhnya is always about the future. Am I correct? What if this does not happen? What if my company is not doing good? What if my children? What if? Selalu ada yang di masa depan. That is why we are tired. Kenapa? Because there's no grace. Tidak ada kasih karunia untuk mengangkat masalah masa depan. There is only grace for today. Untuk hari ini engkau angkat. So if you feel so heavy, if you feel so tired, maybe saudara di dalam pikiran saudara, you carry too much of the future. Orang Israel pada saat itu ketika ada Tuhan berikan mana, Tuhan bilang ambil mana untuk satu hari. Besok akan dikasih mana yang baru. Don't worry, akan ada mana yang baru. Tapi karena orang Israel saudara itu begitu cerdas, mereka ambil lebih banyak persediaan di keesokan harinya. Amen. Apa yang terjadi? Mereka bangun di pagi hari, maka mananya pun berulat dan busuk. Ya, ada maggots katanya. Kenapa? Because it is not for you to keep. It is enough. Today's grace is enough for today. You don't need to keep it. Tomorrow, the Lord will still show up to you. Amen. He will show himself strong to you tomorrow. Amen. Hallelujah. There is grace for today, saudara. Can we plan? Of course. Tentu kita bisa plan. Yusuf, saudara, plan. Dia 7 tahun di kelimpahan. Dia simpan, dia saving for the future. Is it okay to save for the future? Please do. Don't blow it all up today, saudara. Oh, today's grace. Pakai semuanya, saudara. No, saudara, you can save up seperti Yusuf.
But planning is different, saudara, dengan worrying. Planning is different dengan being too concerned or anxious. Dua hal yang sangat berbeda, saudara. Oke? Nah, untuk kita, saudara, hari ini we learn to plan. Of course, we learn to plan, saudara. It is okay, you can save up. Firman Tuhan berkata, lihatlah semut. Lihatlah semut yang mengumpulkan pada waktu kemarau, waktu summer. Untuk dia makan di waktu winter. So it's okay to save. It's okay for you to save, saudara. Tapi saudara, kesian kalian banyak semut di rumah saya. Bukan cuma saya perhatikan, saya semprot baygon. I'm really sorry, God. A calamity, ada genocide upon their colony. I'm really sorry. Tapi saudara, so it's okay for you to plan, okay for you to strategize, it's okay for you to save, it's okay. But do not worry, kata Tuhan. Janganlah engkau khawatir. Sering di dalam hustle culture saat ini, saudara, we are getting busier and busier. Do you realize, especially setelah COVID ya, everyone I talk to, everyone so busy. Oke, yang punya satu bisnis now have 3 business. I don't know why. Yang dulu tidak ada klien, sekarang klien berlimpah. So busy, everyone so busy. Dan lebih lagi kerja dan kerja, saudara. It is good to be diligent, saudara. Tapi the Lord want to teach us as well, saudara. That we have to learn to rest too. Ya, Tuhan menciptakan bumi selama 7 hari, bumi dan langit. Oke, menciptakan selama 6 hari. Hari yang ke-7, dia istirahat. Let me tell you, does the Lord need rest? The Lord who does not need rest took a rest di hari yang ke-7. Kalau kita tidak pernah istirahat in this hustle culture, artinya we are telling God that we are stronger. Kita lebih kuat dari Tuhan. Dia mengajarkan kita take rest after the 7th day, take a break, saudara. That's why we come to church, saudara, to receive, saudara, untuk menerima daripada Tuhan, saudara. Dan sometimes we keep working, penuh dengan stres. Children ada banyak kebutuhan, tuition daripada anak-anak, ada banyak hal yang kita perlu siapkan. Oh, baby almost come out. There's a lot of things to do, right? Baby almost come out. Dan so many things to do. Work harus dikerjakan semuanya. Partner punya banyak kebutuhan. Harus diservis. Maintain. Banyak so many things to do. Lalu Tuhan berkata demikian. Look at this. Oleh karena itu Tuhan berkata begini. Look at the birds of the sky. Notice how the lilies of the field grow. Consider the raven. Tuhan berkata, look, notice, consider. What does it say? Artinya he wants you to pause. Dia want you to pause, saudara, untuk saudara tinggal tenang. You cannot look at the birds kalau saudara tidak sedang tenang. Oke? In New Yorker walking. Oke? Dulu di Spain juga sama, Spain, everyone working. No time to look, no time to take notice, no time to consider. Next slide. But the Lord wants us to pause. When the Lord say look, consider, take notice, it's all saying bahwa you do need to pause. Let me tell you, saudara, bahwa when you pause, there is revelation yang Tuhan ingin katakan. There is new revelation yang saudara bisa tangkap when you are pausing, when you stop and when you rest. Tuhan dapat berbicara di that space, di dalam ruang itu. How do I know? Karena ketika Yesus berkata, look at the birds, he was about to explain something. He stopped you first and then he speaks. Amen. He stopped you first. So it's important for us to know when to stop. Seringkali for me, I don't know, saudara, I play sermon while I do other things. Okay? Saya sering di situ rumah, saya play other sermons, and then I take shower, and then I do other things, okay. Once udah selesai, saudara stop the sermon, what do I get? Nothing. I got nothing, saudara. The sermon, today is not so good, the pastor. Okay lah. Okay,
Online, Zoom online, okay, play, worship starts, okay, while doing something, take a poop, ya kan, and then you poop, ya kan, and then you do things. Saudara, but the Lord wants us to learn to rest, stop, and look and consider and take notice. Artinya when you rest, when you stop, the Lord is about to speak. There are many things that the Lord wants to say to you today. Setiap 7 hari istirahat. Every 7 day. Amen. I think every single week there is a new direction that the Lord want to give, you know. In our life every 7 day. I think the cycle itu come from the Lord. Cycle come from the Lord. Every week. That's why you come to church. Amen. Now, haleluya. Haleluya. Look, take notice. Observe. Sampai mana sih? Coba saya baca dulu ya. Saudara lihat next. Look at the birds. Dia bilang look at the apa? Birds. Lalu dia bilang look, notice the lilies. Terus dia bilang consider the ravens. Artinya apa? Pause and think about other thing than your problem. Kan pertanyaan mereka, saudara bayangkan orang Israel pada saat itu problemnya itu what do we eat? Urgent nggak? They're not like us. Have you ever worried what you eat? No, right? Tapi orang Israel itu worry what they eat. Apa yang mereka akan makan? Artinya they were so poor, saudara. And then they worried of what they drink. Bayangkan saudara, your children besok minum apa kalau sampai harus worry mengenai itu. That mean the condition is not good at all. And then what will we wear? Gawat saudara, kalau mereka nggak ada pakaian, ada kemungkinan telanjang semua ikut Yesus 5.000 orang saudara. So they were thinking, what will we wear tomorrow saudara? Mereka memikirkan hal yang basic saudara. Everything is urgent and emergency. Tapi even in an emergency situation, Tuhan bilang, think about other things. Don't keep looking at your problem. So how many of you here are like me, when we are in the problem, in the zone, okay? Tapi not in the zone dalam hal yang bagus, okay? When you in the zone, biasa in basketball you're very good. Tapi kita in the zone, tapi in problems. We are stuck in problems, in the zone, okay? No solution, stress every day, in the zone nya, tapi in problems. What is the prescription dari Tuhan? Dia bilang, okay, you worry about what you eat, you worry about what you drink, you worry about all this emergency thing. Let me tell you, okay? Look at the birds. Artinya look at other things than your problem. Learn to see the good things and the creation and the things that God has given you. Start to see surrounding you. The answer is not being stuck in the problem or hustle more. The problem is getting away, stop, and hear from the Lord. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So there is a permission for you to stop, saudara. Amen. But not for you. Amen. Take a rest. Saudara, tahu nggak kenapa Tuhan kasih hari Sabat? Menjadi salah satu hukum Taurat yang penting. Hukum ketiga, saudara bayangkan. Jangan ada Allah lain, jangan bentuk Allah lain. Do not form other gods. Yang ketiga adalah jangan jangan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Saudara bayangkan. Artinya Sabat begitu penting. You know why itu? Orang Israel tuh menyalahgunakan itu akhirnya malah karena Yesus menyembuhkan orang di Sabat disalibkan. Sebetulnya Tuhan berikan hari Sabat itu karena orang Israel adalah bangsa yang menjadi budak selama 400 tahun. They have been slave for 400 years. There was no rest. Nggak mau libur, nggak ada libur saudara. Dicambuk oleh orang Mesir. You have to work and work and work saudara. Waktu Tuhan angkut mereka keluar dari Mesir, you know what Tuhan bilang? Kamu harus libur 1 hari.
And that is God's heart. Tuhan mau bilang kamu tuh perlu istirahat. Saya perintahkan kamu untuk istirahat. That is the heart of God untuk hari Sabat. Hari Sabat, manusia bukan diciptakan untuk hari Sabat. Yesus bilang hari Sabat diciptakan untuk manusia. Because God's heart is for you to rest every single week. Rest. Do not be enslaved. Jadi kalau kita di dalam saat ini saudara, we are no longer slave, tapi kita masih kadang-kadang memiliki slave mentality. We are tired all the time, stressed all the time, cannot stop, no time. Saudara, hari Sabat itu dimulai jam 6 sore. Karena hari daripada firman Tuhan hari itu dimulai jam 6 sore, bukan jam 12 malam, oke? Dan jadi orang Yahudi itu jam 6 sore mereka mulai hari Sabat. You know what the first thing they do di hari Sabat? Mereka makan bersama dengan keluarga mereka. So they have time with their family. They have time with their loved ones. Kita kadang-kadang udah terlalu sibuk ya. No time. There's no time. We have more work. Amen. I want you to know bahwa the Lord does not create us like that. The Lord create you for you to take a break, have time with your loved ones, take care of your relationship, enjoy in the morning, enjoy saudara. In Jesus name, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Oh, amin. Ayo, I feel in the morning tadi di kebaktian 1 such a sweet presence of God, and the Lord seperti washing our feet, seperti Yesus mencuci our heart, our burden, wash away. Did you feel that? Amen. Dipaksa ya kan? Amen. Kalau engkau enggak, berarti mungkin you are like Peter, say, God do not wash my feet, and you will have no part with him. Tapi our tiredness, saudara, semuanya fell, saudara. Nah, ketika kita melihat dunia berjalan, tadi dia bilang look at the birds. Saudara perhatikan ayatnya seperti ini. Next, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Your heavenly Father feeds them. Amen. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amen. Next. Jika demikian, Allah mendandani, God clothes. Tuhan memberikan pakaian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Biarkan ayatnya di sini sesaat, saudara. Saudara, ketika kita memikirkan dunia, it feels like the world runs by itself. Am I correct? Seperti dunia tuh berputar sendiri aja. Tumbuhan di depan rumah ya tumbuh aja sendiri, betul? Dan ketika kita lihat burung di udara, ya cari makan sendiri. Am I correct? Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tahu nggak, rumput itu ada yang dandanin. Kamu tahu nggak bahwa burung itu ada yang kasih makan. It's your heavenly Father. Saudara, yang Tuhan Yesus pada saat itu ingin ajarkan adalah there is another unseen hand. Walaupun terlihat dunia ini sepertinya berjalan sendiri, saudara, kita nggak pernah mikir bahwa oh burung lagi dikasih makan Tuhan. No. Ya kita kadang-kadang kira ya dunia ya berjalan apa adanya, pohon tumbuh ya tumbuh sendiri. It's actually not like that. Sebetulnya ada tangan lain yang sedang memakaikan baju untuk mereka. Sebetulnya burung tuh makan, ada tangan yang lagi kasih makan sama mereka. Do you understand that? Artinya apa? In your life, it might feel that you work by yourself. Engkau yang bangun pagi, engkau yang pergi kerja, engkau yang pulang, engkau yang saving, engkau yang berpikir. So it sometimes feel like it is you who provide. Oleh karena itu Tuhan ingin bilang, no. Birds sama rumput juga seperti tumbuh sendiri, but actually not alone. Sepertinya ada orang lain, ada seorang pribadi yang care for them. And you, even though you wake up early, even though you go to your office, even though you come back at night, but it actually the Lord is the one who takes care of your need. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. This is not it is not us ourselves, saudara. Tapi Tuhan, saya merasa seperti enggak kayak gitu.
don't feel like that. I feel it's me who have to strategize. It's me, there's a problem in the office. Nobody else but me. I have to think about it. I have to solve it. If you think like that, that's probably why you are worried and stressed. Because you think that you are by yourself. Sedangkan Tuhan bilang, no, even birds, mereka cari makan. Itu sebetulnya ada tangan yang kasih makan. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So saudara, kalau saudara pergi ke overseas, especially when we went first time ke overseas, kita lihat banyak burung kan. Kita bingung karena di Indonesia udah gak ada semua, saudara, udah dimakan semua. Nah kalau di situ saudara kita lihat, wah there's a lot of pigeon, saudara. Lalu as a tourist usually ya yang kita datang, kita ambil roti ya kan, we give them food, benar gak? Kita kasih mereka. You do not realize pada saat itu the Lord is moving you to give food. The Lord was feeding the bird through you. You know that? The Father feeds them. Oleh karena itu you have to know bahwa the Lord is constantly working in your life, saudara. While God will send tourists. Halo, Edwin. Mau dikena marah ini soundman. Amen. Soundman cannot rest, everyone can rest. Soundman cannot rest. Amen. The Lord will send tourists even to feed the birds. Your Father feeds them. Seolah-olah mereka yang terbang cari, tapi your Father feeds them. Do not be fooled. Kau bekerja, kau berpikir, kau mencoba keras. Kadang-kadang kau merasa it is all you. I have a small business. Why are you woo about small business? Amen. Nah, kita mungkin ada berapa puluh motor gitu ya. One day ada salah satu yang kecelakaan kecil. Di situ the first time I realize you cannot take care of everything in your business, you know. You can be so smart, tapi kalau ada kecelakaan besar, they sue you back to the ground. One of your workers sue you to the ground, then you're nothing. So saudara-saudara ada di office, you're thinking about everything. At the end of the day, there are 1,000 moving pieces. Who can take care of them? You cannot take care of them. God has to take care of them. So that's when I realized it's never me all along. I can think, I can strategize, excel in the morning sampai excel in 2 AM. Terus story saudara. Ya, tapi saudara, at the end of the day, saudara, kalau God nggak menahan all the trucks agar jangan tabrak semua supir kami, then it's nothing. It has to be another hand that take care of the thing we cannot take care. Kita nggak bisa jaga semua, kita nggak bisa angkut semua beban, kita nggak bisa angkut dan pikirkan semua, apapun yang bisa salah kita yang pikirkan, we cannot, saudara. But your Lord does not sleep nor slumber, saudara. Anak saudara di sekolah, saudara bisa jaga. Oh, I have to take care of my child. It's in my hand. I will control. He will be okay. Enggak sekolah emang. Kalau di sekolah dipukul orang, waktu kecil kita ada my friend pakai pensil, ditancap saudara orang sebelah. You cannot take care. At the end of the day, you need the Lord untuk jaga from your children from that harmful kid. And you can pray, God, may you punish before him. Amen. So at the end of the day you understand bahwa saudara, you cannot take care of your child like the Lord can. Dia at school, you cannot do anything. Every kau nggak mungkin kan dia nggak pernah nyebrang jalan, nggak pernah naik kendaraan lain. At the end of the day you have to let them. Apalagi kalau lagi di overseas, makanya ngeri banget ya. Biasa umur segini, backpacknya segede gini. You see that right? Jalannya aja begini ya kan. Go to the school bus. Even that the Lord take care of their back pain, man. Their backbone itu harus Tuhan yang jaga. Saya bilang, what? Isinya apa aja ini? So big, ya kan? Tapi saudara, I want you to know bahwa the Lord watches over them. For your children, when you cannot take care of them, the Lord still take care of them. When you sleep, the Lord bless them.
In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. If you live like this, saudara, then worries start to fall off. Mulai jatuh. The thing I cannot take care, Lord you take care. Kamu ngapain di situ? Ya boleh main kamu ini. I know he's handsome and all, saudara, tapi saya nggak taruh dia di sini hanya untuk dipajang, saudara. Hah? Handsome man. The Lord took care of that face. Amen. The Lord has clothed you beautifully. The Lord has clothed him beautifully. Amen. Amen. Haleluya. Tadi sampai mana kita? Saudara, tapi saudara lihat siapa yang kasih makan next. Perhatikanlah burung-burung di langit. Dia gak menabur, dia gak menuai. Dia gak kumpulin bekal dalam lumbung. Tapi diberi makan oleh Bapamu. Diberi makan oleh your heavenly Father. Saudara perlu tahu, tadi Tuhan dari tadi bilang mengenai burung. Burung tuh dikasih makan sama Tuhan. Ada turis datang, ya kan? And give food. Tapi saudara tahu nggak? Hubungan Tuhan dengan burung itu pencipta dengan ciptaan. Dia bukan bapak daripada burung-burung itu, tapi dia bapak dari kamu. Kalau Tuhan jaga burung yang hanya ciptaan, bagaimana mungkin dia nggak jaga kamu yang adalah anak daripada dia, benar? We can give God glory. I want to tell you, saudara. Saudara pernah lihat nggak seorang ayah? Kalau pernah, I'm really sorry. Kalau itu adalah ayah saya gitu, I'm really sorry, saudara. Oke, semuanya adalah fiction. Tapi saudara pernah lihat adalah seorang ayah punya binatang peliharaan. Burung dia kasih makan, anaknya kurus kerempeng, minta makan. Have you seen that? You never seen that, right? That would be sociopathic, psychopathic. I'm telling you, your God is not a psychopath. Gak mungkin dia kasih makan burung, tiap hari dikasih makan burung. Look at the birds, your father feeds them. But I'm hungry, Lord. It's okay. Your father feeds them. Saudara, Gotham, ya kan, choose dog, ya kan, I love the boy, ya, the Joker. Ayo Gotham makan, terus ini I'm hungry, it's okay, you are hungry, as long as Gotham can eat, ya. Josh, you're hungry, it's okay, you can die hungry, as long as Gotham can eat. That would be scary, no? If a father does that to a child, wah, udah harus ada child service yang take the child away, man. Tapi masa your father is like that? Masa dia kasih makan burung, tapi dia lupa kamu. It's your heavenly Father, not their heavenly Father. It's your heavenly Father, saudara. So I know that my Father will take care of me in the name of Jesus. Amen. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Oleh karena that is why janganlah engkau khawatir akan apa yang kamu makan. Sebab itu janganlah engkau khawatir apa yang kamu minum. Janganlah kamu khawatir apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau kita mengenal Allah, saudara, kita nggak berpakaian pun nggak apa-apa, saudara. I'm just joking. Ini, amen. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. He knows. Your husband might not know your need, but he knows. Your partner in life might not know your anxiety, but he knows. People surrounding you, your loved one might not know seberapa berat beban yang kamu angkat, but your Father, he knows. Dia tahu. Dia tahu, saudara. Begini dia tahu. Lalu Yesus berlanjut, saudara. Dia bilang, pandanglah. This is how much he knows, saudara. Dia bilang, pandanglah burung-burung di langit. Next. Pandanglah burung-burung di langit. Next. Our slide person, karena dia ikutan dengerin sermon, dia sampai restful, saudara. He's asleep, saudara. But for you, God does not give you rest for now. Amen. Pandanglah burung-burung di langit. Next. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. It's funny. Tuhan bilang, pandanglah burung-burung di langit. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Kenapa? Persis seperti yang orang Israel rasakan.
Mereka bukan burung yang dipelihara orang-orang kaya, kan suka ada burung peliharaan. Itu kan ada yang layani, ada yang kasih makan pagi, siang dan sore seperti your pet, ada yang kasih. Mereka lebih merasa as a doggy yang di luar, bukan yang pet inside. Orang Israel merasa pemimpin kami nggak ada yang jaga kami. Pemimpin agama malah membebani kehidupan kami. We do not feel like a bird that is a pet. Lalu dia orang bilang, perhatikanlah kata Yesus, bunga bakung di ladang. Kenapa? Karena orang Israel merasa seperti itu, Tamrin. Mereka nggak merasa mereka seperti bunga mawar yang disirami di taman. Mereka nggak merasa ada yang menyirami mereka, menjaga mereka. Mereka merasa mereka tuh seperti bunga bakung, wildflower yang diinjak-injak orang di ladang, yang adanya di ladang dan tidak ada yang jaga. Jadi Yesus tahu persis apa yang mereka rasakan. Bahwa kamu nggak merasa ada yang jaga kamu. Yesus ketika dia menceritakan mengenai burung di langit dan dia menceritakan tentang bunga di ladang, Jesus is showing bahwa your heavenly Father bukan cuma lihat apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, tapi He knows inside of your heart. Kekhawatiran kamu adalah kami seperti burung di udara, nggak ada yang jaga. Kami tuh seperti bunga tapi bukan di taman. Kami seperti bunganya di ladang, nggak ada yang jaga, bahkan rawan untuk diinjak-injak. That is us. Kami diinjak orang Roma setiap hari. Tapi Yesus bilang, kamu perhatikan kedua ini. Because Jesus know exactly how they feel, how they felt. I'm sorry. My grammar teacher. Selalu ada salah grammar di sini langsung ting kan. Guru grammar. Yesus tahu benar yang mereka rasakan. Kami ini kayak gini, kayak bunga gini nih, nggak ada harganya. Kayak burung, nggak ada harganya. Tapi Yesus bilang gini, walaupun mereka burung di langit, bukan bunga di langit, ada sedikit fly artinya ya. Mereka burung di langit, mereka bunga di ladang, tapi toh Tuhan perhatikan. Bunga mawar di taman ada yang sirami, bunga bakung di ladang ada embun dari Tuhan, ada hujan di musim semi, saudara. There is rain. If people don't take care of you di tamanmu, I will take care of you personally. No one shower you with love, I will shower you. No one takes care of you, I will take care of you. Mereka jadi tahu. Jadi Tuhan tahu yang kamu rasakan. Exactly what you feel, the Lord knows. Exactly what you feel. James, I went to your cafe the other day. Very good cafe. Haleluya. Saya suka distracted begitu ya. Very good. The Lord takes care of you. Amen. You have grown to be such a man. The Lord will bless you with more in the name of Jesus. Amen. Don't worry so much, especially about partner in life. Okay? Don't worry so much. The Lord bless you. Amen. Jadi bukan cuma Tuhan tahu itu yang mereka rasakan, seperti orang yang tidak dijaga, tidak dipelihara. Siapa yang pelihara mereka? Kerajaan Roma. Nggak ada yang mau pelihara mereka, saudara. Pemimpin agama yang harusnya memelihara mereka zaman dulu tuh, pemimpin agama harusnya. Nggak ada yang perhatiin mereka. Tapi Tuhan bilang nggak ada yang perhatiin pun, Tuhan akan pelihara di dalam nama Yesus. Lalu Yesus lanjutkan, burung itu kan tidak menabur, dan burung juga tidak menuai, dan burung tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Diberi makan oleh Bapamu di surga. Biarkan ayatnya di sini sebentar. Again, sama seperti yang orang Israel alami pada saat itu. Mereka udah gak punya tanah untuk menabur. Udah diambil semua sama kerajaan Roma. Mereka gak punya ladang untuk dituai. Mereka gak punya gudang. Untuk apa sih gudang itu? Lumbung dan gudang untuk apa? Simpan makanan agar apa? Agar aman di kemudian hari. Benar gak? Itu kan artinya lumbung dan gudang itu kan untuk disimpan. Artinya mereka bilang, Tuhan, kami tuh nggak ada tanah untuk dituai, untuk ditabur. Kami nggak ada ladang untuk dituai. Kami juga nggak ada gudang untuk jaga masa depan kami. Tapi Tuhan bilang, burung juga sama. Tapi mereka diberi makan oleh Bapamu yang ada di sorga. Artinya kamu boleh nggak punya tanah, kamu boleh nggak punya ladang, dan kamu boleh nggak punya gudang. One way or another, you will eat. I will feed you. Walaupun burung nggak punya tanah, walaupun burung nggak punya ladang, walaupun burung nggak punya gudang, one way or the other, I will come and I will feed you. One way or another, the Lord will take care of you.
The desires of your heart the Lord has seen, and the Lord will give it to you, saudara. Untuk saudara yang a bit controlling like me, control freak, it has to happen a certain way. This verse is also speaking, saudara. Kadang-kadang kita berasa kita harus bisa nabur, harus bisa tuai, harus bisa kumpulin di ladang. This is the only way we can eat. Tuhan mau bilang enggak kok, kalau kamu nggak bisa menabur, nggak bisa menuai, dan nggak bisa mengumpulkan bekal, artinya I can provide for you in a different way. Dengan cara lain, is not always by this way. Saya orangnya sangat kotak, have to be this way, already strategize, semuanya harus berjalan accordingly. Tuhan bilang enggak. Kamu kira kan harus tuai, harus tabur, harus kumpulin lumpur baru bisa minum. Lo burung kan enggak. Tuhan bilang toh mereka makan juga. So it's an art of surrender. Bahwa when things does not go according to our plan or desire, it does not mean that the Lord has failed. It means that the Lord has other ways, ada cara lain untuk memberi kepadamu dan untuk memberi kepada your children. You really want taruh anak saudara di international school. Kebetulan you are a hard worker, you are a diligent worker. Tapi pada saat ini maybe you have to pay for your parents medical or something. Saudara cuma bisa taruh dia di school yang saudara turunkan satu. I'm telling you, it's okay. The Lord will still take care of your children, one way or another. International school, He will bless you. But you can't afford that. You can only do this. You have a good heart. You support your parents, you bless your parents. He can still bless your children in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. I'm almost done. Tapi saudara bayangkan kalau setiap kali Yesus mengajar kepada ramai-ramai kan. Pada umumnya dia beramai kecuali kepada 12 murid. Tapi berapa orang yang diberi makan sama Yesus? 5 roti dan 2 ikan? 5.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Mungkin ada 15.000 orang. Artinya kan banyak kan. Yang kalau Yesus mengajar tuh banyak orang. Sometimes you feel bahwa you are just one of them. The Lord might take care of you, but how about me? Your business is running well, but how about mine? You have a partner in life, but how about me? I know that's your question. Amen. Sometimes when I speak and then my eyes stop, sometimes from the Lord. I'm just joking. Sometimes from the Lord. Amen. Tapi saudara lihat, mereka duduk ya, ribuan orang. Yesus bilang Tuhan tahu dan Tuhan peduli. But how about me? Masalah kita beda-beda. Saudara tahu nggak? Bunga di ladang itu juga sama, banyak gitu kan? Nggak tahu ada di mana-mana tuh, satu gunung, satu ladang tuh ada banyak. Tapi Yesus bilang kayak gini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang ada di ladang. Tumbuhnya tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Biarkan ayatnya di sini sebentar. Salah satu, artinya apa? Tadi kan Tuhan bilang Tuhan yang kasih pakaian, God clothed them. Tadi them ya, God clothed them. Tapi sekarang dia bilang salah satu dari bunga itu pun pakaiannya lebih bagus dari Salomo. Artinya when God clothed them one by one, saudara. Ada ribuan bunga di ladang, tapi ketika Tuhan pakaiin baju, saudara, God clothed them one by one. So sweet. Amen. Tuhan pakai. So saudara, the Lord bukan bilang jangan khawatir, God will take care of you all. No. The Lord will come to Felicia Ang over here, dan dia will tailor. Clothing kan tailored ya. Nggak semuanya XL pukul rata, nggak ya. Artinya when the Lord look at you, dia bikinkan pakaian lalu dia pakaikan kepadamu. Amen. The Lord will answer your need personally. Not only that He knows, bukan hanya dia kenal, bukan hanya dia tahu, tapi what is your worry? Tuhan mau tailor a specific personal solution agar dia bisa pakaikan kepadamu. In the name of Jesus. Hallelujah. So the Lord cares for me. Untuk saya, I want to close with this ya. For me personally, I think I'm a control freak. I think. Is that true story? No ya, amen. It's very hard for me to surrender kepada Tuhan.
Surrender kepada Tuhan. Kenapa? Biarkan ayatnya di tempat yang tadi sebentar. Ya, thank you. Siapa itu? Aong. Thank you Aong. The Lord cares for you too. Amen. Jadi kadang-kadang kalau kita let go gitu, kita nggak bisa let go gini. Kalau kita udah tenang ya, takut sesuatu terjadi gitu. Kayak something will happen gitu. When I'm udah let go malah kayaknya jadinya nggak bener gitu kan. Tapi not with the Lord. Tuhan bilang, the Lord free me from that dengan ayat ini. Dia bilang gini, kamu perhatikan bunga bangung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun gak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Di awal tahun saya berbicara mengenai Salomo. Salomo katanya pelayannya pakaiannya begitu bagus, sampai the Queen of Sheba, ratu dari selatan bilang, you are so wise. Dari apa? Lihat tata cara mereka berpakaian aja, Ratu Sheba bilang, you are so wise. Tapi Tuhan, and then God remind me of that. Lalu God asked me to read this again. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakai seindah salah satu dari bunga itu. Artinya begini saudara, Salomo itu kan begitu wise, sampai pakaiannya aja begitu bagus semuanya. Pelayannya punya pakaiannya begitu bagus. Tapi kalau Tuhan yang kasih pakai, hikmat Tuhan tuh jauh lebih besar daripada Salomo. Jadi kalau Tuhan yang kasih pakai, pasti jauh lebih indah. Bahkan dari Salomo mendandani dirinya ataupun Salomo mendandani pelayannya. Kalau Tuhan yang udah mulai memintal dan Tuhan yang udah mulai memberikan kau pakaian, it will be even more beautiful than Solomon. Artinya apa? Kalau Salomo aja nggak punya wisdom untuk berpakaian seperti Tuhan, saudara, bagaimana apalagi saya, saudara, wisdom saya pertama nggak mungkin lebih besar dari Salomo, yakin saudara. Tapi Tuhan bilang Salomo aja nggak nyampe kepada wisdom Tuhan. Kalau Tuhan udah mulai bekerja dalam kehidupanmu, it's more beautiful even than the wisdom of Solomon. It will be more beautiful. Di situ I can surrender karena I know one thing. Apapun yang saya plan, apapun yang saya strategize, apapun yang saya take care, apapun yang saya lakukan, semuanya nggak mungkin seindah dari apa yang Tuhan lakukan. So I can surrender my plan. Kalau ada plan lain, it's okay. Karena it's definitely more beautiful, Alex. Amen. Maybe not 2 years, but maybe 3. Amen. Maybe 3. Maybe 1. Amen. Maybe 8 months. Artinya saudara, kalau kadang-kadang plan saya tuh harus terjadi banget. Itu saya tuh. Kalau enggak langsung worry saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau Tuhan yang memberikan baju Tamrin, pasti lebih bagus. Bahkan dari Salomo. Artinya his wisdom is at work in your life. Let him adorn you. Let him array you with beauty. Let him clothe your life. Biar dia yang urus hidup saudara. No matter what it is, even if it's different than what I think, it will be even more beautiful. I can surrender. Ayat yang pertama tadi bilang apa? Kamu tidak bisa menyembah dua tuan. Gak bisa menyembah Tuhan dan uang, mamon. Kita menyembah uang, kita takut akan hidup. Halo? Obatnya apa? Agar saudara gak jadi slave, jadi son. Be a son. Tahu bahwa you have a father that take care of you. Kalau engkau udah tahu your father will take care of you, you will not enslave yourself to other thing. You can rest in the name of Jesus. So today, Rizka boleh maju ke depan. Haleluya. Next, kita akan tutup ya. Pandanglah burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tahu harga daripada burung itu? Tahu? Kau nggak tahu ya kau. Dia pertama tahu dulu, terus lo tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. 2 ekor seduit kata Tuhan. 2 ekor is 1 copper coin. Sangat kecil nilainya.
Katanya 2 ekor seduit. Itu pun Tuhan pelihara. Yang harganya cuma 2 ekor, artinya satunya harganya setengah keping tembaga. Very cheap. Next. Bukan kamu jauh melebihi burung itu? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ini jawabannya by the way. Ini jawabannya. Artinya satu burung itu setengah keping. Itu aja Tuhan jaga. Next. Kamu tahu bahwa kamu ditebus bukan dengan perak dan bukan dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kalau barang yang harganya cuma setengah keping aja dijaga, artinya ini orang sangat telaten. Kamu bisa lihat orang tuh rapi atau enggak dari hal-hal kecil kan. Nah, kalau dia jaga setengah, barang yang cuma setengah keping dijaga, apalagi yang dia beli dengan darah Yesus. You know that you're so expensive. Yang paling kau jaga kalau kau punya 5 jam di rumah, yang paling jaga yang paling mahal. Ini true story nih kayak. Yang lain, di mana ya? Nggak tahu taruh di mana yang itu, is okay. Tapi the most expensive, oh ya kan. Jadi, tapi saudara bayangkan, untuk Tuhan, burung yang hanya setengah keping, dia jaga dan dia pelihara. He's a careful God, saudara. Apalagi saudara yang dia udah beri dengan harga yang mahal. How much more will he cares for you? He thinks about you, he will store you properly, and he will maintain, serve, and bless you every single day of your life. And that is why we can rest in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan.